आमर प्रभुकर प्रिय दास पास्टर सालोमन कुलदीप आम करताल सह प्रभु को धन्यवाद दो दो स्वागत करवा। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Namaskar. Hallelujah. Praise the Lord. Good morning. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Amen. Lord. Amen. Hallelujah. प्रभुଙ୍କର महिमा हो तांको गौरव हो ए सुंदर समय प्रभु आमान को देई अछंती ए प्रभात समय तांकर दया एवं कृपा जोगु आमाने देखि परिछु आसु मो प्रिय माने ए सुजोगर सद्व्यवहार करबा वर्तमान आमने ए सुंदर वाक्य आडको जिबा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तबे आसु मो प्रिय माने आमे आगु को बढ़िया पूर्वरु अल्प समय आमे निजको समर्पित दबा प्रभुଙ୍କର हस्तरे चक्षु बंद करवा गोटे मिनिट आमने प्रार्थना करवा। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवंत सामर्थ पिता परमेश्वर प्रभु तुम महिमा तुम गौरव करूछु ए प्रभात समय रे प्रभु तुम हमको पुणी थरे गोटे सुजोग देलो तुमरे महिमा करिया पाई एवं प्रभु तुमरी जीवंत वाक्य सुनिया पाई। प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु तुम्हें मो मुख को स्पर्श करो मते लुचाओ हजाओ एवं तुम्हें प्रकाशित हो। प्रभु वक्ता श्रोता उभय तुम्हें आशीर्वाद करो महिमा समरम आमे सब तुम दौच प्रार्थना यीशु का नाम रे मांगुछु। आमेन आमेन। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। Hallelujah. प्रिय माने आदिर वाक्य एक स्वतंत्र वाक्य अटे मो राति 12टा जाए 12टा घंटे जाए मो बाइबल धर बसथिली बाइबल जतल को पढुथिली प्रभु मते बहुत उत्साहित दउथिले जतल को मोर सर्मन टा मो प्रिपेयर होथिली प्रभु मते बहुत उत्साहित दउथिले हम आशा करूछि जे आज प्रभु वाक्य द्वारा आपन को कथा हेबे एवं उत्साहित देबे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तबे आपण माने जो स्थान रे भी अछंते कंफर्टेबल बसंतु एवं आमने समस्त प्रभुଙ୍କର वाक्य शुणी जीवा एवं उत्साहित हवा कारण वाक्य जीवंत एवं कार्य साधक अटे वाक्य रे जीवन अछि मो प्रिय माने। हालेलुया। मो प्रिय माने आपण माने सुनिथिबे निर्जीव सजीव। हालेलुया। जो निर्जीव वस्तु सजीव वस्तु किंतु बाइबल रो वाक्य सजीव ठारू आउरी अधिक सजीव अटे जीवंत अटे कार्यकारी अटे। हालेलुया। जाकी कार्य करि थाए परमेश्वर जहा कहि थांती ताहा करि थांती। हालेलुया। तबे आसु मो प्रिय माने वर्तमान को बढ़िबा गुडे क्रिश्चियन भाबरे प्रभु को जानिछु सेति सुखा से अमान को कोन करबा को पड़िबो अमानकर बिलीविंग सिस्टम को चेंज करबा पड़िबो। प्रेज द लॉर्ड। हमें को प्रकार विश्वास करूछु देखो विश्वास सहित परमेश्वर हमको सृष्टि करियछन मनुष्य माने चाहे जो धर्मावलंबी होंतु जे भी होंतु समस्तଙ୍କର जीवन रे विश्वास अछि। मनुष्य को विश्वास करिताए मनुष्य अनेक विषय को विश्वास करिताए तैयारी करतबा गैजेट को विश्वास करताए मशीन को विश्वास करिताए आ तैयारी करतबा जेट फाइटर को विश्वास करिताए आ मनुष्य चंद्रयान को विश्वास करिताए अनेक प्रकार सैटेलाइट को विश्वास करिताए मनुष्य माने कौन करथांती अनेक धर्मावलंबी लोक माने तांको परमेश्वर को विश्वास करितांती तांकर प्रभु को विश्वास करतांती नास्तिक माने भी विश्वास करितांती समस्ते विश्वास रो सिस्टम रे क्रिएट हेसंती प्रभु सब सेंस तो मनुष्य को क्रिएट करिसंती। प्रेज द लॉर्ड। किंतु मो प्रिय माने आमाने को प्रकार विश्वास करूछु आमानकर विश्वास को प्रकार अटे बाइबल रे लिखा हिची के जण बढ़िया रे सहायता करिवे जहन 8 तार 32 जहन 8 तार 32 हमने पाठ करबा तपरे हमने आगु को बढ़िबा। तुमे माने सत्य ज्ञात हबो आ से सत्य तुम मान को मुक्त करबो। थैंक यू। हालेलुया। तुमे माने सत्य को ज्ञात हबो से सत्य तुम मान को मुक्त करबो। सत्य कोन अटे
आज अनेक लोक सत्यर अन्वेषण करते जी भी हुंतु दे वांट द ट्रूथ से को सत्यर आवश्यकता अच्छे किंतु मो प्रिय माने बाइबल सत्य प्रकाश करूचे हालेलुया आम मानकरे अमने जेपरि विश्वासी अछु आमनकर विश्वास सिस्टम को आमन को चेंज करबा पड़िबो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया त मो प्रिय माने मेनी टाइम्स वी आर थिंकिंग रॉन्ग लिविंग हालेलुया हमने कोन करूछु हमने अधिकांश समय रे रॉन्ग थिंकिंग करूछु रॉन्ग लिविंग हे जाउछि तापर कोन करूछु मो प्रिय माने हमने बहुत टाइम रॉन्ग बिलीविंग करूछु आउ रॉन्ग लिविंग करूछु भूल चिंताधारा भूल आ कोन विश्वास प्रेज द लॉर्ड को विश्वास विषय को विश्वास करूछु जे शैतान प्रैक्टिकली हम जीवन रे दोछि सेटा हम विश्वास करूछु हालेलुया कार विषय हम विश्वास करिबा परमेश्वरन विषय को हम विश्वास करिबा को विषय को हम विश्वास करूछु जा प्रैक्टिकली हम जीवन रे होछि जा प्रैक्टिकली देखा जाउछि से विषय को हम विश्वास करूछु नै डॉक्टर एमती कहिछि ना एमती हेइ जिवो सेमती हेइ जिवो ए विषय को हम विश्वास करूछु किंतु मो प्रिय माने प्रभु यीशु को ऊपर हमनकर भरोसा काहे आज हम शिखिबा वाक्यर आलोक रे राइट थिंकिंग will bring right believing will produce the right living praise the lord मोडिया टी कहि दोछि ठीक भावना बा चिंता द्वारा ठीक विश्वास को उत्पन्न करिवो आ ठीक विश्वास आमनकर जीवन रे ठीक जीवन शैली को उत्पन्न करिवो हालेलुया इट हैज अ स्टेप एडा गोटे सोपान कथा हालेलुया स्टेप बाय स्टेप हालेलुया तबे मो प्रिय माने हमने जानिछु हमने कृष्ण को ठारे हमने किए कृष्ण को ठारे हमनकर परिचय कोन ता हमन को स्ट्रांगली जानिबा पड़िबो मु किए अटे मु केबे मो निज को डिस्कवर करिछि कि मोर व्यक्तित्व कोन अटे मु किए अटे आज हमर आधार कार्ड परिचय दे दोछि आधार कार्ड अनेक जगह रे लिंक अछि आपण आधार नंबर रे सब चिठा बाहर जीव ठीक अछि जेमती 666 नंबर जेतोल को आसीबो आ केमिति से माने इंजेक्ट करिवे को प्रकार इंजेक्ट करिवे आ सेरा आपण माने के जण जानि छंती के जण जानि नांती शरीर मध्य रे किछि गोटे इंजेक्ट करार जीवो बा एमिति 666 नंबर लेखा जीवो से प्रकार भाबरे से चिप द्वारा सब विषय जना पड़ी जीवो गोटे लोक जदी समुद्र गभीर भितर मध्य जाई लुचिछि से मध्य जना पड़ी जीवो हालेलुया तो ठीक से प्रकार भाबरे ख्रीष्ट यीशु ठारे मोर परिचय कोन मु केबे भाबिली कि मु केबे जानि पारिली कि मु ख्रीष्ट यीशु ठारे कोन अटे प्रभु यीशु ख्रीष्ट ठारे मोर परिचय कोन अटे जेमिति कि हमनकर सोशल लाइफ रे हमनकर जागतिक जीवन रे हम मानकर गोटे गोटे परिचय रही अछि आई एम अ डॉक्टर मु जने डॉक्टर अटे आई एम अ इंजीनियर मु आई एम एन इंजीनियर मु जने इंजीनियर अटे मु जने बिजनेसमैन अटे मु जने टीचर अटे मु जने पास्टर अटे मु मु अमुक समुक अटे मोर परिचय ए अटे कोन करूछंती नरेंद्र भाई नाइ तागे जने अमुक अछंती कोन करूछंती आंद्रिय भाई नाइ तागे सेमिति करूछंती कोन करूछंती अश्विन भाई नाइ से अमुक अटंती तांको परिचय कोन तांकर आधार कार्ड को चेक करो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ठीक सही प्रकार भाबरे मु ख्रीष्ट यीशु ठारे किए आजिर आलोचना रहइबो क्राइस्ट इन मी द होप ऑफ ग्लोरी ख्रीष्ट मो ठारे अछंती मो मध्यरे अछंती हालेलुया मो प्रिय माने आजिर वाक्य आपण सुनिला परे आपण माने वास्तव रे उत्साहित हेबे कारण मो प्रिय माने अनेक लोक एई रेवलेशन को जानिना से मानकर जीवन रे खाली इन्फॉर्मेशन अछि मात्र रेवलेशन से माने जानि नाहंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया और रेवलेशन से मानकर जीवन रे जेतो नाही सेति पय एको विजय जीवन से माने काटी पारो नाहंती
ସେଥିପାଇଁ ବିଜୟ ଜୀବନ ରେ ସେମାନେ ରହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାଶନ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଅଛି, ଯୋଉ ପ୍ରକାଶନ ପୁରା କାଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ପୁରାତନ ନିୟମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ସେଇ ପ୍ରକାଶନ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆସ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ଇନ୍ ମି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ମଧ୍ୟରେ, ମୋର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ କଣ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆସ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପାଠ କରିବା 2 Corinthians 5:17, ଅତି ଜଣାଶୁଣା ବାକ୍ୟ। 2 Corinthians 5:17। ଏଣୁ ଯଦି କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ତେବେ ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି, ଦେଖ ନୂତନ ବିଷୟ ସବୁ ହୋଇଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆମ ମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଇଂରାଜୀରେ କହିବି ବୋଲି କହିଲେ ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏସନ। We are the new creation in Christ. ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଆଜି ମତେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ। ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଆଉ ମୋର ପରିଚୟ ହଉଛି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି। ମୁଁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଅଟେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, there are 3 category of people in the Bible. 3 କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ପିପଲ ମାନଙ୍କୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ତା ହଉଛି ଜିହୁଦୀ ମାନେ, ବିଜାତୀୟ ମାନେ, ଠିକ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଜିହୁଦୀ, ତାପରେ ବିଜାତୀୟ, ତାପରେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି। ହାଲେଲୁୟା। ନୂତନ ନିୟମରେ ଆଇଲା ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଲୋକମାନେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, that means old person has gone. ମୋର ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ମରି ଯାଇଛି, ମୁଁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ଓଲ୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମରି ଯାଇଛି, ମୁଁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ମୁଁ ଜାତ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଅଟେ। ନିକୋଦିମ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ କଣ କରିବି? ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତମେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡିବ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, 3 କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଲୋକମାନେ, ଜିହୁଦୀ, ବିଜାତୀୟ ଏବଂ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି। ମୁଁ ୟୁନିକ୍ ଅଟେ, ମୁଁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବରେ ବଞ୍ଚୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବରେ ବଞ୍ଚୁଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ନୂତନ କରିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଆମମାନେ ଯାଉଅଛୁ। ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର ଲୋକମାନେ ଆମେ ଅଛୁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ନ୍ୟୁ ମ୍ୟାନ୍, ମୁଁ ନୂତନ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେତେବେଳକୁ ଆଦମ ଆଉ ହବାକୁ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦିନ ଅବସାନରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଥିଲେ, ସାକ୍ଷାତ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଫେଲୋସିପ ଥିଲା। ତାପରେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ନୋହକୁ ପ୍ରଭୁ ଭିଜିଟେସନ କଲେ ବା ଭିଜିଟ କଲେ, ଆଉ ମୋସାଙ୍କୁ ବା ଅବ୍ରାହମକୁ ଭିଜିଟ କଲେ, ମୋସାଙ୍କୁ ଭିଜିଟ କଲେ, ସେ ଏଲିୟଙ୍କୁ ଭିଜିଟ କଲେ, ସେ ଜୋଶୁଆକୁ, ସାମୁଏଲକୁ ଭିଜିଟ କଲେ, ସେ ଏଲିସାଇଙ୍କୁ ଭିଜିଟ କଲେ, ସେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଭିଜିଟ କଲେ, ପରିଦର୍ଶନ କଲେ, ଆସୁଥିଲେ, ମିଶୁଥିଲେ, କଥା ହଉଥିଲେ, ଯାଉଥିଲେ, ଆସୁଥିଲେ, ମିଶୁଥିଲେ, ଭିଜିଟ 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 କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳକୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ଅଛୁ, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଅଛୁ, ଯୋଉମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଅଛନ୍ତି। ଦେଖ, ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଭିଜିଟେସନ କରୁନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ହ୍ୟାବିଟେସନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହ୍ୟାବିଟେସନ କରିଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ରହିବା ପାଇଁ ଆସିଅଛନ୍ତି। God is no more visitation. God is now habitation in you. Hallelujah. Praise the Lord. ମୋ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି।
ଆଉ ଭିଜିଟେସନ ଚାଲି ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଏଲିୟା ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଏଲିଶା ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଦାଉଦ ରାଜା ହେଲେ, ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଯୋସେଫ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ହେଲେ, ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଅବ୍ରାହମ ବିଶ୍ୱାସର ପିତା ଥିଲେ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଆଦି ପିତା ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆଦି ପିତା ଯିଏକି ଆଦମ ଆଉ ହବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଭିଜିଟେସନ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା ମାନେ କରୁଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାବିଟେସନ କରିଅଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ବାସ କରିଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି କି କିଛି ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ମୋ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଅଛି? ମୁଁ କିଏ ଅଟେ? ମୁଁ କେବେ ଖୋଜି ପାରିଲି କି ମୋ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? କୋଉ ଶକ୍ତି ମୋ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି? କୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଦିଆହେଇଛି? ମୁଁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଅଟେ। Hallelujah. I'm very much of unique. He's living inside of me. That's why we are a new creation. Hallelujah. ମୁଁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଅଟେ। Praise the Lord. ସେ ଆମକୁ ଭିଜିଟ କରି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆତ୍ମା କ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିଲା ଆଉ ଆତ୍ମା ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। Praise the Lord. ଯୋଉ ବିଷୟ ହବା ଆଦମ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯୋଉ ବିଷୟ ପୁରାତନ ନିୟମର ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ହେତୁରୁ ଏଇ ନୂତନ ନିୟମରେ we are become the temple of the Holy Spirit. ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମାନେ ହେଇଯାଇଅଛୁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, the death spirit become alive. Hallelujah. ଆମମାନେ ମୃତ ବୋଧ ଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ଦିଆଗଲା। ଆମମାନେ ମୃତ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜୀବନ ପାଇଗଲୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି, the great sacrifice, ଗୋଟେ ମହାନ ବଳିଦାନ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କଲେ ଆଉ ସେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଇଗଲେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ସେଇ ପାନ ପାତ୍ରକୁ ପିଇଲେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେଇ କଷ୍ଟ ରୂପକ ପାନ ପାତ୍ରକୁ ପିଇଲେ। ଗେଥସିମନିରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତାଙ୍କର ଇଗୋନି, ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ ଗେଥସିମନି ବଗିଚାରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୂତ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଗେଥସିମନି ବଗିଚାରେ ସେ ଧରାଗଲେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ତାଙ୍କର ନିଜ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକମାନେ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେଲେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ଆମ ପାଇଁ ବଳି ଦେଇଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳକୁ ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ୍, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେତେବେଳକୁ ସେ ଧରାଗଲେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ତାଙ୍କୁ ମରାଗଲା, ତାଙ୍କ ଦାଢି ଛିକାଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଗଇଠା ମରାଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଗଲଗତା ଆଡକୁ କ୍ରୁଶ ବହିକିରି ନେବାକୁ ପଡିଲା। ଆଉ ସେ ଗଲଗତାକୁ ଗଲେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢି ଆକର୍ଷଣ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ମଶା ଯେପରି ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସର୍ପକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠେଇଲେ, ପିତ୍ତଳ ସର୍ପକୁ, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଉଠାଯିବେ। ଆଉ ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଯେତେବେଳକୁ ଉଠାଯିବେ, ସେ ସାରା ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ମଧ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉଠାଯିବେ। ଜହନ 3:14 ଲେଖା ହେଇଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ହାଲେଲୁୟା, ସେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ଥିଲା ଯେ ମୋର ପୁତ୍ର ଏ ଜଗତର ପାପକୁ ବହି ନେଇଯିବେ। ଜହନ କହନ୍ତି, ଦେଖ ସେ ଯଜ୍ଞ ମେଷ ଶାବକ ଯେ ଜଗତର ପାପକୁ ବହି ନେଇ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକ ଯେପରି ଲୁହାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ, ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସାରା ମାନବ ଜାତି, ଯୋଉମାନେ ଆଗରେ ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଥିଲେ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ, ଯେତେ ବି ଯୁଗାନ୍ତର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ବି ଲୋକ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ମଧ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷଣ କଲେ। କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଗୋଟେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟିଗଲା। କ୍ରୁଶ ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯଦି ଯୋଜନା ଶୈତାନ ଜାଣିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେବେ ମାରି ନଥାନ୍ତା।
आपण माने बुझुछंती हालेलुया त मो प्रिय मन मु कहबा पई चाहूची से अमान को क्रूस ऊपर नै जिबा हेतुरु अमाने पापी थिलु अमान को जीवन पाप थिला मानव माने पाप कले मनुष्य पाप करी से पतित हैला से पाप को से निज मध्य को नै से पाप स्वरूप हे गले पाप स्वरूप हे गलारो पिता ईश्वर तांको अल्प समय पई छाड़ी गले से छाड़ी चाली गले दूर हे गले सेति पई से संभाली परले नै आ से कहउछंती एली एली लमा साबक्तानी चित्कार करी कहउछंती लोक माने सुनिले देखंतु से एलियो को डाकु अछंती बोली लोक माने कहले देखिबा एलियो तांको बंचाइबा पई आसुछंती कि नाही बोली लोक माने कहले This was very clear to the people those who were watching. जो माने क्रूसरे प्रभु यीशु को देखुतिले दूररो मध्य देखुतिले से माने ईश्वर सुनी परले एली एली लामा साबक्तानी तार अर्थ होची हे मोर ईश्वर मते काहे की परित्याग कलो प्रभु मु कहबा पे चाहूची आ से पाप स्वरूप है अम्मान को जीवन देले आमाने पापी थिलु आमे मृत प्राय थिलु किंतु आम जीवन रे जीवन दिया गला हालेलुया आमनकर पुरातन स्वभाव चली गला वर्तमान हमने नूतन अछु कारण ख्रीष्ट आमन को मध्य रे अछंती हालेलुया when you will come to know the Christ in you everything will change in your life that's why Paul says in Galatians आ गलातियो 2 रो 20 रे सेति पे पाउलो कहउछंती वो प्रमाणे हमने जतोल को ख्रीष्ट आमन को मध्य रे अछंती बोली रे हमने जानिबा ताले हमन को जीवन प्रत्येक सिस्टम चेंज हे जिवो हमन को बिलीविंग सिस्टम हमन को चिंता करिबा सिस्टम भाबिबा सिस्टम हमने केबे नेगेटिव भाबी परिबा नै कारण ख्रीष्टंकर स्वभाव हम जीवन रे कार्य करि होछि हमने केबे पर चर्चा करि परिबा नै कारण ख्रीष्टंकर स्वभाव हमन जीवन रे कार्य करोछि हमन जीवन केबे तिक्तता रहिबो नै कारण ख्रीष्टंकर स्वभाव हमन जीवन रे कार्य करोछि हमने काको घृणा ही करि परिबा नै कारण ख्रीष्टंकर स्वभाव हमन को मधरे कार्य करोछि सेति पय we are the unique people hallelujah not like Adam and Eve not like old testament people not like a normal people we are the extraordinary we are the new creation amane nutana सृष्टि अछु मनुष्य ठारू भी महान मनुष्य माने तांकर आत्मा रे से बंचु अछंती किंतु मो प्रिय माने मोर आत्मा रे आउ गोटी आत्मा अछंती मोर मध्य रे आउ जणे व्यक्ति विशेष अछंती आ से होछंती यीशु ख्रीष्ट क्राइस्ट इन मी हालेलुया मोर भावना चेंज हे जाउची मोर चिंताधारा चेंज हे जाउची मोर जीवन चेंज हे जाउची हालेलुया आपण माने ध्यान देकर सुनतु मो प्रिय माने ए होची बहुत निगुड़ आ प्रकाशन रेवलेशन मु आपण मान को आज कहूची हमने पढिबा आ गलातियो 2 रो 20 टिके पढिबा थैंक यू जीसस लॉर्ड वी प्रेज यू गलातियो ख्रीष्टଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଅଛି ମୁଁ ଆଉ ଜୀବିତ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଠାରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ମୋ ଶରୀରରେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଅଛି ତାହା ବିଶ୍ୱାସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ମୋତେ ପ୍ରେମ କରି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯାପନ କରୁଅଛି हालेलुया मो प्रिय माने बहुत धन्यवाद भणी मु ख्रीष्टଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଅଛି मते जण जदि के पचारिबो कि तमे केबे मलो कौन हला शैतान बेले बेले हमन को जीवन आड़ो तू एमिति पाप करथिलु तू सेमिति करथिलु तू एमिति थिलु तू सेमिति थिलु हालेलुया ओ से व्यक्ति तो मरि गलेनी शैतान को केमिति मला मुई ताको माली प्रेज द लॉर्ड मु ताको माली मोर पुरातन स्वभाव को मु मारी देली कारण ख्रीष्ट मो जीवन रे आसिले हालेलुया का पुरातन विषय लोप पाई अछि मोर पाप को से नहीं जाई अछंती मोर पाप को से क्रूस रे मारी देले आई एग्री विद इट मो एग्री हेली एकमत हेली जे तुम यीशु ख्रीष्ट को विश्वास करबा द्वारा नूतन सृष्टि हेली
ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବକୁ ମାରିଦେଲି। ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଘୃଣା ସ୍ୱଭାବକୁ ମାରିଦେଲି। ମୁଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଇଗୋକୁ ମାରିଦେଲି। ମୁଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ଆଉ ପରଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ମାରିଦେଲି। ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ଜାଗତିକ ବିଷୟ ଅଛି, ତିକ୍ତତା ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ମାରିଦେଲି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା, glory to God। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମର ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, now the life which we are living, this is the life of son of God। ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ତାଙ୍କର ଜୀବନ ମୁଁ କାଟୁଅଛି, son of God। Hallelujah, the word says that he will never leave you nor forsake you। ସେ କେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ, ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସି ଯାଇଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଡରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ହତାଶ ହେବି ନାହିଁ, ମୁଁ ନିରାଶ ହେବି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ମୋ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। Today we are going to pray। Hallelujah, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ ସତ, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଛୁ ସତ, ଆରାଧନାଳୟକୁ ଯାଉଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଯାଉଛି, ସେ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ମୋ ଚାଲିଚଳନ, ମୋର ସ୍ୱଭାବ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ମୋର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ହାଲେଲୁୟା, ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ମାନେ ଦେଖିବା ଆଉ ଏଫେସୀୟ 1:17 କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଏଫେସୀୟ 1:17 ଏହା ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେପରି ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଗୌରବମୟ ପିତା ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶର ଆତ୍ମା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ରେଭେଲେସନ କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶର ଆତ୍ମା ଦରକାର ଅଛି, ବୁଦ୍ଧିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। Hallelujah, have the wisdom to know the revelation। এই ରେଭେଲେସନ କୁ ପ୍ରକାଶନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ନହେଲେ ଆମେ ଅକ୍ଷର ସେବକ ହେଇ ରହିଯିବା। ଆମେ ପଢୁଥିବା ମାତ୍ର ଜାଣି ପାରୁନଥିବା, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ମାତ୍ର ଜାଣି ପାରୁନଥିବା। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି, এই ସତ୍ୟତାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ କଲୋସ୍ୟ 2:10 ଲେଖା ହେଇଛି, କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? କଲୋସ୍ୟ 2:10 ପୁଣି ସମସ୍ତ ଆଧିପତ୍ୟ ଓ କର୍ତ୍ତାପଣର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ସେ, ସମସ୍ତ ଆଧିପତ୍ୟ ଓ କର୍ତ୍ତାପଣର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ସେ, ତାଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ତୁମେ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। I am complete in Christ। କାରଣ ସେ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଅଟେ। ଆପଣ ମାନେ ମ୍ୟୁଟ ରଖି କୁହନ୍ତୁ, I am complete। ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଅଛି। I am complete। ମୁଁ ଅଧୁରା ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଲି ନୁହେଁ, ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା, ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ସମସ୍ତ ଆଧିପତ୍ୟ ଓ କର୍ତ୍ତାପଣର ମସ୍ତକ ଯେ ସେ, କିଏ? ଯୀଶୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ତାଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ତୁମେ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ। ବାକ୍ୟ କଣ ସତ୍ୟ କହେ ନାହିଁ କି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ? ବାକ୍ୟରେ କଣ ସତ୍ୟ ନାହିଁ କି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ? ହାଲେଲୁୟା, I am complete in Christ। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା, I'm not managing to be complete। ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜ କରୁନାହିଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଅଲରେଡି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇସାରିଛି, ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ଆସି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ରେ ଅଛି। ଏଇ ରେଭେଲେସନ କୁ ଜାଣିବାର ଅଛି, ଏଇ ପ୍ରକାଶନକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ଅନେକ ଥର ଏଇ ରେଭେଲେସନ କୁ ଶୈତାନ କଣ କରିଦିଏ? ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଆମେ କିଛି ଦେଖି ପାରୁନୁ, ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣି ପାରୁନୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଣ ଥିଲା? ତୁମମାନେ ସତ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାତ ହେବ, ସେଇ ସତ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। So know the revelation। এই ପ୍ରକାଶନକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ
कहवा पे चाहूची the day when I received Christ जेबे मु यीशु कृष्ण को ग्रहण कली सेबे मु कंप्लीट हे गली से मो मध्य को आसिले मो प्रिय माने से पई गलातियो 4:6 रे लिखाई छी कम लिखाई छी के जन पढिया रे सहायता करिवे कि गलातियो 4:6 Thank you Lord सबारी खबर संतेरा बानी मारक ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ପୁତ୍ର ଏଥି ସକାଶେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ନିକଟରୁ ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ ସେହି ଆତ୍ମା ଆବା ପିତ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। हालेलुया देखंतु गोटे प्रकाशन मु कहबा पे चाहूची ध्यान देकरी सुनंतु आउ तुमे माने पुत्र तापर गोटे कमा अछि आउ तुमे माने पुत्र एति सकाशे ईश्वर अपना निकटरू निज पुत्रଙ୍କ आत्मा ध्यान देबे पुत्रଙ୍କ आत्मा को आम मानक हृदय को प्रेरण कले वाओ तांकर पुत्रଙ୍କର आत्मा को आम मानक मध्य प्रेरण कले सेई आत्मा अब्बा पिता बोली डाकंती प्रेज लॉर्ड हमरे वर्तमान दास नहु दास कीर्त दास ठीक अछि इस्राएल रो लोक माने मिस्र रे दासत्व बंधन रे थिले से माने कार्य करथिले से माने कीर्त दास थिले वर्तमान हमरे दास नहु we should not have the mentality of servant praise the Lord hallelujah हमने कीर्त दास नहु मोसा से माने कोन करथिले से माने व्यवस्था पाइथिले से माने व्यवस्था रे थिले इस्राएल लोक माने व्यवस्था रे थिले पुरातन नियम रे लोक माने व्यवस्था रे थिले किंतु आपण हां वीरेंद्र भाई आपण हां सुचिता भौणी संचिता भौणी आपण मधुस्मिता भौणी आपण विनय भाई आपण स्मिता भौणी आपण अनुग्रह रे अछंती आमे अनुग्रह रे अछु सेमान को व्यवस्था दिया गला या करो से करो किंतु वर्तमान हमन को अनुग्रह दिया आइछि यीशु ख्रीष्ट हमन को मध्य रे अछंती सेते पय हमन को जीवन अनुग्रह अछि the grace upon grace mercy upon mercy hallelujah अनुग्रह रे हम माने अछु मो प्रिय माने hallelujah मो प्रिय माने the spirit of son is in you we must know this revelation ए प्रकाशन हमन को जानिबा को पड़िबो the spirit of God is in you I am the child of God Jesus in me hallelujah मो प्रिय माने यीशु मो मध्य रे अछंती मु तांकर संतान अटे बेले बेले हमने भूली जाउछु ए जीवन रे अनेक प्रकार कष्ट बाधा विघ्न हम जीवन रे आसुछि आ जेतबल को आ अंधकार परि समस्या आसुछि हमने हारि जाउछु मो प्रिय माने हमने हताश हो जाउछु मो प्रिय माने जेतबल को रोग रो लोहड़ी आसी जाउछि एटा मते काहे की हला कोन पाई हला कोन प्रभु तुमे मते प्रेम करूनो की प्रभु तुमे मते देखुनो की प्रभु तुमे हागार को देखिलो प्रांतर रे हागार प्रति दृष्टिपात कलो तुम नाम एल रोई अटे प्रभु तुमे पर्वत रे अब्राहम को जगैलो तुम नाम यहोवा जीरी अटे प्रभु तुमे यहोशाफात पे युद्ध कलो तुम नाम यहोवा निसी अटे प्रभु मो जीवन रे एमिति काहे की अछि बापरे माने मु कहबा पे चाहूची आ माने जानिबा को पड़िबो जे मु ख्रीष्ट यीशु को ठारे अछि ख्रीष्ट यीशु मो मध्य रे अछंती हालेलुया मो प्रिय माने मु कहबा पे चाहूची आ ए प्रकाशन को माने नेबा कोलोस्यो 1:16 रे लिखाई छी कारण दृश्य और अदृश्य कोलोस्यो 1:16 मु पढुची 1:16 कोलोसियंस 1:16 कारण दृश्य और अदृश्य स्वर्ग रे और पृथ्वी रे समस्त विषय तांको द्वारा सृष्टि हेला सिंहासन की प्रभुत्व की आधिपत्य की कर्तापण समस्त तांको द्वारा और तांको निमंते सृष्ट होई अछि हालेलुया एवरीथिंग इज इन क्राइस्ट ग्लोरी टू गॉड मोर बहुत अभाव मोर बहुत कष्ट हालेलुया हमरे बरे एमते कहूछु मात्र ए स्थान देखुछु समस्त विषय ख्रीष्ट यीशु को ठारे अछि मात्र
कहूँ समस्त विषय ख्रीष्ट जीशु ठारे अछि आ ख्रीष्ट जीशु मो ठारे अछंती हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ये सब विषय ख्रीष्ट जीशु ठारे अछि पूर्णता सुस्थता हालेलुया समृद्धि द प्रॉस्पेरिटी द अबंडेंस लाइफ खुशी आनंदर जीवन सब विषय ख्रीष्ट जीशु ठारे आ ख्रीष्ट जीशु मो मध्यरे वाओ हालेलुया व्हाट अ रेवलेशन आज हमरे कहबा को पड़िबो थैंक यू जीसस मु तुमे मो मध्यरे अछो समस्त पूर्णता मो मध्यरे समस्त आशीर्वाद मो मध्यरे समस्त विषय सृष्टिकर्ता मो मध्यरे हालेलुया आज प्रभु जीसु ख्रीष्ट आम मान को मध्यरे अछंती हालेलुया वी आर द राइचियसनेस ऑफ गॉड हमरे प्रभुंकर धार्मिकता वर्तमान अछु प्रभु हमन को धार्मिक गणित करी अछंती वर्तमान मोर आत्मा रे मोर इनर मैन रे मोर आंतरिक पुरुष रे प्रभु जीसु ख्रीष्ट अछंती एवं सेति पाई मोर पाप मोर जते सब करतिबा पाप सब धौत हे जाउची परमेश्वर वर्तमान जीसुंक रूप रे हमन को देखौछंती क्राइस्ट मो मध्यरे अछंती वर्तमान मु लुकायित भाव रे अछि ख्रीष्ट मते कवर करी अछंती वर्तमान परमेश्वर पिता जीसु ख्रीष्ट को देखु अछंती कारण मु क्रूस रे हत होयछि मु आ जीवित नहे से मो मध्यरे जीवित अछंती व्हाट अ रेवलेशन डोंट टेक इट एज अ इंफॉर्मेशन हालेलुया मो प्रिय माने इंफॉर्मेशन भाव रे एडको नियंत्रण ओहो आहा एमिति की अच्छा ओहो ख्रीष्ट मो मध्यरे ओहो एमिति इंफॉर्मेशन नो 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 this is not an information hallelujah this is directly revelation hallelujah एहा प्रकाशन अटे आमान को नेबा को पड़िबो एहा सत्य अटे hallelujah मो प्रमाण मो कहबा पे चाहूची बाइबल रे लिखाई छी your spirit inner man hallelujah in your माने तुम मन को आंतरिक पुरुष रे जीसु ख्रीष्ट कार्य करछंती देखिबा गोटे वाक्य प्रथम जोहन 4:17 प्रथम जोहन 4:17 रे लिखाई छी एथिरे प्रेम अममान को मधरे सिद्ध होयछि जे एथिरे प्रेम अममान को मधरे सिद्ध होयछि जे विचार दिन रे आमे माने साहस प्राप्त हेबु विचार दिन रे आमे साहस प्राप्त हेबु कारण से जेपरि अछंती आम्भे माने मध्य ए जगत रे सेही परि अछु हालेलुया प्रेज द लॉर्ड थम्स अप पठेबो नै कि प्रेज द लॉर्ड कम ऑन गिव सम थम्स अप हालेलुया से जेपरि मु से परि हालेलुया मु से परि अटे से जेपरि अटे अटंती मु से परि अटे प्रेज द लॉर्ड मु जीसु को परि अटे मते शैतान डरिबो मते परिस्थिति डरिबो तूफान भी डरिबो जीसु जेमती आज्ञा कले मु भी आज्ञा करिबी जीसु जेमती प्रार्थना कले मु भी करिबी जीसु जेपरि आसु जो कार्य कले मु भी करिबी कारण से जेपरि ए पृथ्वी रे ना मंगल ग्रह रे हमें रहू तो बृहस्पति ग्रह रे अछंती कि ना आउ को प्लैनेट रे अछंती ना 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 हमें ए प्लैनेट रे अछु जो प्लैनेट रो ना होचे पृथ्वी आ ए पृथ्वी रे मु सेही परि अटे हालेलुया आई एम लाइक क्राइस्ट मु तांको प्रतिमूर्ति एवं सादृश्य रे निर्मित हेई अछि आ तांको प्रतिमूर्ति आ सादृश्य मो जीवन रे कार्य करूछि जेहेतु मु नूतन सृष्टि हेई अछि Hallelujah. Glory to God. I am the new creation. Hallelujah. मो प्रिय माने मु तांको परियटे ए वाक्य को आम माने नाकारी परिबा नै ए वाक्य मिथ्या नहे we are like Christ. Praise the Lord. कारण से जे परि आमे माने मध्य से परि अछु हालेलुया तो मो प्रिय माने एवरी मॉर्निंग आज हमरे कन्फेस करिया को पड़िबो जेतल को आपण माने उठो छंती आपण माने कहबा को पड़िबो डिक्लेयर करबा को पड़िबो क्राइस्ट इन मी ख्रीष्ट मो मध्यरे अछंती मु ख्रीष्टक मध्यरे अछि आ मु तांकर प्रतिमूर्ति आ स्वभाव धारण करि
अछि तांको प्रतिमूर्ति एवं साध्य ईश्वर अछि हालेलुया यू कैन कमांड टुडे हालेलुया आपण माने कृष्ण को निज मध्य रे रखी कमांड करि परिबे आपन को परिस्थिति को command your body to be healed command your situation to be all right command करंतु मोर परिवार परिस्थिति को command करंतु मोर शरीर परिस्थिति को command करंतु आज्ञा दियंतु ता आपन कथा मानिबो कारण से जे परी मु से परी से जे परी आंद्रिय भाई आपण भी से परी से जे परी सुमन you are like him hallelujah मु कहबा पे जाउ Sringa you are like him Ashwin you are like him Sanjay you are like him hallelujah आज हमने command करिबा you can command to your job यीशु को नाम रे जॉब को कमांड करि परिबो आपन को परिस्थिति को आपन कमांड करि परिबो कारण यीशु से पवन तूफान को कमांड करथिले ता थमी जाउथला यीशु भूतग्रस्त लोकन को आज्ञा करथिले भूत छाड़ी जाउथला रोग को आज्ञा करथिले रोग चली जाउथला हालेलुया Christ in me the hope of glory प्रभु यीशु मो मध्य रे अछंती हालेलुया Christ in you हालेलुया मो प्रिय माने आज हम जानिबा पड़िबो God will meet you with you your level of faith हालेलुया आपन को विश्वास जते अछि सेही अनुसार प्रभु आपन को साक्षात करिवे दि प्रकार विषय मु कहबा पे चाहू ध्यान देखि सुनंतु जाइरस से गले जाइरस विषय मु प्रचार करथिली तरे आउतर कहूची मु जाइरस से यीशु को पाखु को गले से समाज ग्रहण अध्यक्ष थिले से यीशु को पाखु को गले यीशु को कहले मोर झियो मृत प्राय तापर जाइरस गुरु लोक माने आसिले कहले गुरु को कष्ट दियो नै तुम झियोटी मरि गलानी किंतु प्रभु यीशु कहले जाइरस भय करो नै केवल विश्वास करो बोली यीशु तांको घर को गले आ झियोटी बंची गला उठी गला फर्स्ट कैटेगरी ठीक अछि जाइरस तांको डाकी गिरे नेले यीशु गले किंतु सेकंड कैटेगरी मु कहबा पे चाहूची आ जणे व्यक्ति थिले बाइबल रे जांकर ना होची जे जणे सेंचुरियन थिले सत सेनापति थिले आ से कोन बोली यीशु को कहले यीशु को से जानि थिले से मसीह इज अ मिरेकल वर्किंग गॉड से महान कार्य करंती से एमिति कहले आपण जे मो घर को आसीबे सेतिर योग्य मु नुहे आपण पदे आज्ञा करंतु मोर दासटी सुस्थ हबो कोन बुझिले आपण माने ध्यान देकर सुनंतु लेवल ऑफ फेथ हालेलुया जाइरस डाकी करी लेले किंतु सत सेनापति कहले पदे आज्ञा करंतु बिकॉज़ आई नो द रेवलेशन हु आर यू तमे किए मु जानि छी प्रभु तमे किए मु जानि छी पदे आज्ञा करंतु एवरीथिंग विल बी ऑल राइट हालेलुया शाबार रेखा मानमा संतरेबे टू लेवल ऑफ फेथ जने डाकी करी नेले आ जने कहले पदे आज्ञा करंतु दैट्स काफी इनफ हालेलुया 15 थर बार नहीं पदे हालेलुया लेवल ऑफ फेथ आज से प्रकाशन कोन हमन को जीवन रे अछि लुक एट द रेवलेशन लुक एट द लेवल ऑफ सेंचुरियन से सत सेनापति रो आ सेनापति रो लेवल को देखंतु विश्वास रो लेवल को देखंतु हालेलुया इफ समवन विल से यू टुडे हालेलुया के जने जदि आज आपन मन को कहबे तू तो पापीटा तू एमितिटा तू सेमितिटा आपन कोंतु नो आई एम अ न्यू क्रिएशन मो नूतन सृष्टि हे अछि say yourself that Christ in you say yourself that you are the great say yourself that you are healed say yourself that you are prosper say yourself कोंतु मो समृद्धि पाइ अछि कोंतु मो सुस्थ हे अछि कोंतु मो जीवन रे कृष्ण अछंती हालेलुया मो प्रिय माने ए प्रभात समय रे ए प्रकाशन को हमने नेबा ए प्रकाशन सत्य अटे ख्रीष्ट यीशु तांकर उपस्थिति हमनकर जीवन रे अछि मो प्रिय माने से हमनकर जीवन रे अछंती हालेलुया मो प्रिय माने आ केबे मध्य हमने निराश बनै हताश बनै हमने जानिबा मिरेकल आपन को भितरे अछंती आश्चर्य कार्य आपन को भितरे अछंती ब्लेसिंग आपन को भितरे अछि सांत्वना जदि यू वांट सांत्वना कंफर्ट जदि लोनली फील करो छंती आपन को भितरे सांत्वना अछि हालेलुया जो दिन मु ख्रीष्ट यीशु को विश्वास कले से दिन
ମୋ ଜୀବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିଲେ। ଏଇ ସତ୍ୟତାକୁ ଆମେ ନେବା ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସମସ୍ତେ ଚୋଖି ବନ୍ଦ କରିବା। Lord, we praise you, praise you, praise you, praise you. Hallelujah, 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 hallelujah. प्रभु हमने धन्यवाद देଛୁ। शाबाबारी खामा साथरोबो शांताराबा। ए रेवलेशन प्रभु ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଇଅଛ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ ରେ ବଞ୍ଚିବୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ଥର ଆମମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ କୁ ନଉଛୁ, ଜାଣୁଛୁ, ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏ ରେଭେଲେସନ କୁ ଆମେ ନେଉଛୁ। ଓ ସାବା ମାନେ ଖାରାବା ସାଚାରାବା ଖାନାରିଆ ଥାରାବା। ଆଜି ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ଗୁଗଲ ମିଟ ରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଏହି ସତ୍ୟତାକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛ। Christ in you, the hope of glory. କଲୋସ୍ୟ 1:27 ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଗୌରବମୟ ଆଶା ଅଛ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଅଛ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେପରି ଆମେ ବି ସେପରି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ରହିବୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ବି ତୁମରି ପରି ପ୍ରେମର ସ୍ୱଭାବ ଦେଖେଇବୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗତରେ ତୁମ ପରି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବୁ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ପର୍ବତ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ନଗର କେବେ ଗୁପ୍ତ ହେଇ ରହି ନପାରେ। ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ସେଇ ନଗର ତୁଲ୍ୟ ଆମମାନେ ହେବୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ ଦୀପ ରୋଖା ଉପରେ ଆମମାନେ ରହିବୁ। ଜଗତରେ ହଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ହେବୁ। ପୃଥିବୀର ଲବଣ ସ୍ୱରୂପ ହେବୁ। ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଦିନହୀନ ହେବୁ, ଆତ୍ମାରେ ଦିନହୀନ ହେବୁ, ତୁମରି ପରି ହେବୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। Lord, we praise you, praise you, praise you, praise you. ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। Glory, 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 glory. Hallelujah. 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 समर्पित हेबा। Hallelujah. 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 Amen. ପ୍ରେମିକ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିଅଛ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଅଛ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ମହିମା ସମ୍ଭ୍ରମ ଆମେ ସବୁ ତୁମକୁ ଦଉଛୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବ୍ଲେସ୍ କରୁଛି ଏଜ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହଉ। ଆପଣ ଏଇ ରେଭେଲେସନ ଜାଣନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳକୁ ମୋବାଇଲରୁ ଗୋଟେ ଚିପ୍ ପଡୁଛି, ସିମ୍ ପଡୁଛି, ସେ ସିମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି। ଆଉ ଯଦି ମୋବାଇଲରେ ସିମ୍ ପଡୁନି, ସେ ମୋବାଇଲ ଯେଡେ ବଡ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ମୋବାଇଲ ଥାଉ, ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ କହୁଛି ହାଲେଲୁୟା। ଟେକ୍ ଦିସ୍ ରେଭେଲେସନ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। God bless you. Have a nice day. Amen. 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 ଆମେନ୍।